अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो फिर हम किस क्लास में हैं आज? उर्दू की क्लास में। और आज हम अपनी उर्दू की क्लास में कुछ और नया सीखेंगे, एक और नई एक्टिविटी करेंगे जिसका मुझे पता है आपको इंतज़ार होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जो एक काम शुरू किया है ना, तख्लीकी लिखाई का, एक मज़ेदार सा मज़मून लिखना है हमें। एक कछुआ जो हमारे घर पे रहता है और हम उस कछुए से क्या क्या काम करवा सकते हैं, वो क्या करता, कहाँ सोता, इतनी सारी चीज़ें जहन में आई हैं इस टॉपिक को लेके। और बहुत सारी तो हमने अपने खाके में शामिल भी कर ली थी। आपने शामिल की हैं कुछ आइडियाज़, कुछ बातें खुद से भी? शाबाश, वेरी गुड। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें ये काम करना है कि जो हमने खाका बनाया था, जो अल्फाज इकट्ठे किए थे, आज उन्हीं अल्फाज पे हम जुमले बनाएंगे। है ना मज़े का काम? अब टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इतने मज़ेदार सा उन्वान है हमारे पास कि दिल चाह रहा है जल्दी से इसे एक मुकम्मल शक्ल देके ना मज़मून पढ़ें कि हमने क्या मज़मून लिखा है। ठीक है, तो फिर हम शुरू करें आज का काम। आपको पता है ना, ये हमारी तख्लीकी लिखाई की मश्क है और ये हम कर रहे हैं अपने सबक नंबर 5 यानी डॉल्फिन में से। ठीक है, तो चलें हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से जुमले बनाए हैं। और यहाँ पे भी याद रखिएगा, आपने मेरे साथ शामिल होना है। जुमले जो मैं यहाँ बनवा रही हूँ भाई, ये तो वो जुमले जो मेरे जहन में आए थे। अब मज़े की बात तो तब है जब आप इन जुमलों में अपने बनाए हुए जुमले भी शामिल कर लीजिए, मज़ा तब आएगा, पढ़ने का भी और लिखने का भी। ठीक है, तो चलें हम देखते हैं कि कौन कौन से जुमले बने हैं हमारे पास। अच्छा जी, मेरे जहन में जो जुमला आया, मैंने जब उन तमाम अल्फाज को देखा जो खाका बना था, आप वो खाका अपने सामने रख लीजिए ताकि आपको आसानी होगी, ठीक है ना, जुमले बनाने में। तो मेरे जहन में जुमला आया कि हम ये जुमला बना लेते हैं कि हमारे सोने के बाद वो भी जाकर बिस्तर के नीचे सो जाता। ठीक है, ये जुमला हमने बना लिया। और कौन सा जुमला? ये सारे जुमले उसी अल्फाज पे, उन्हीं मालूमात को सामने रख के बनाए हैं जो हमने खाके में इकट्ठा की थी। ठीक है ना। अच्छा, अगला जुमला मेरे जहन में आया, अगर हमारे घर में एक कछुआ होता। है ना भाई, बात तो यहीं से शुरू होगी, क्योंकि अगर होता तभी तो ये सब कुछ होता जी। अच्छा, और कौन सा जुमला हमारे पास बनता है? हम ये जुमला बना लेते हैं कि दरवाजे पर ड्यूटी लगा देते कि आने जाने वालों के लिए दरवाज़ा खोले और बंद करे। अरे कितना मज़ा आता, कितना मुश्किल होता है ना, अचानक से कोई आए, बेल बजे, आप जाएं दरवाज़ा खोलें, फिर जब कोई जा रहा हो फिर आप जाएं दरवाज़ा बंद करें, तो कितना मज़ा आता। हमारे पास कछुआ होता, हम उसे दरवाजे पर ही बिठा देते, उसकी ड्यूटी लगा देते कि भाई कोई आए या जाए दरवाज़ा खोले और बंद करे, ये उसी का काम है। कितना मज़ा आता, एक काम हमारा हल्का हो जाता है ना। अच्छा जी, आगे देखते हैं और कौन से जुमले बनते हैं। कछुए से कहते कि हमें सुबह जगा दिया करे, वो इतना आहिस्ता आहिस्ता जगाता कि स्कूल का वक्त ही निकल जाता। कितना मज़ा आता। अरे ये तो बहुत ही मज़े की बात हो गई भाई कि हम कछुए से कहते कि हमें सुबह जगा दिया करे। अगर हम ये अलार्मिंग की जो ड्यूटी है ये कछुए को दे देते, वो तो इतने हल्के, इतना आहिस्ता आहिस्ता हमें जगाता कि हमारा सुबह स्कूल का टाइम ही निकल जाता। कितना मज़ा आता है ना। अच्छा, आगे और क्या हो सकता है भाई? आगे हम और जुमले देखते हैं। पढ़ते वक्त कछुए के ऊपर किताबें रख लेते। ये भी अच्छा था ना, पढ़ते हुए हमें सामने कितनी ज़रूरत होती है कि हमारे सामने कोई चीज़ हो, हम जब पढ़ रहे होते हैं हमारा सारी किताबें हमारी फैली हुई होती हैं, इतना मज़ा आता, हम उसके ऊपर अपनी किताबें रख लेते। ठीक है। अच्छा, और क्या होता? और ये होता कि उसे राइटिंग टेबल बना लेते। ये भी अच्छा है भाई, कितनी मुश्किल होती है कि हमें ज़मीन पे रख के झुक के काम करना पड़ता है, तो कछुआ अगर हमारे सामने होता, हम उसके ऊपर अपना कॉपी, अपनी किताबें रखते, उसे राइटिंग टेबल बनाते और आराम से उस पर काम करते रहते। मज़ा आता ना। और क्या चीज़, और कौन से जुमले बन सकते हैं? एक जुमला और मेरे जहन में आया
کہ مہمان آتے تو کچھوے کو شو پیس بنا کے سجا دیتے. یہ میں نے پہلے بھی بات آپ سے کی تھی نا کہ کچھوے کو شو پیس بنا کے سجاتے, اور اگر مہمان جا کے کچھوے کو اچانک سے اس شو پیس کو چھونے کی کوشش کرتا اور اس کچھوے میں حرکت ہوتی تو مہمان ڈر جاتا. کتنا مزہ آتا. ٹھیک ہے, اچھا اور دیکھیں کیا ہوتا, اور کون سے جملے ہم بنا سکتے ہیں. ایک جملہ ہمارے پاس یہ بھی بن سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس سے دوستی کر لیتے. جی, کچھوا یہ سارے کام ہمارے تبھی کرتا نا جب ہم اس سے دوستی کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا آگے اور کون سے جملے بنا سکتے ہیں ہم. اور ہمارے پاس جملے بنتے ہیں کہ کچھوے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے اور اس میں ہم خود ہی جیت جاتے. ہمیں پتہ ہے کہ کچھوا تو اتنی آہستہ آہستہ چلتا, اور ہم نے جو کچھوے اور خرگوش کی جو دوڑ کی ایک کہانی ہے, ہم نے سبق تو اس سے سیکھ لیا ہے کہ ہمیں بیچ میں آرام نہیں کرنا, سو نہیں جانا. تو ہم کچھوے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے اور خود ہی جیت جاتے. اچھا جی, اور کیا کرتے. کچھوے سے کہانیاں سنتے. ٹھیک ہے, کچھوے سے کہانیاں سنتے. اور ہم کیا کر سکتے تھے, اور یہ کرتے کہ اس سے کہتے کہ ہمارے لیے مزے مزے کے کھانے بنائے. یہ بھی ہو سکتا تھا بھائی, کیونکہ کچھوا آہستہ آہستہ کام کرتا ہے. ہم اسے کچن کی ڈیوٹی دے دیتے کہ وہ کچن میں رہے پورا دن اور کھانے بناتا رہے, مزیدار ہمارے لیے کھانے پکائے. ٹھیک ہے, اور کون سا جملہ بن سکتا ہے. اور ہم یہ جملہ ایڈ کر لیتے ہیں, اسے بھی ہم اپنے مضمون میں استعمال کر لیں گے. وہ کیا کہ وہ پورا دن کچن میں ہی گزار دیتا. وہ پورا دن کچن میں کیوں گزارتا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کچھوا بہت ہلکی آہستہ آہستہ کام کرتا ہے. اگر ہم اسے کچن کی ڈیوٹی دیتے تو وہ پورا دن اس کا کچن میں ہی گزر جاتا, لیکن ایک کام میں وہ لگ جاتا تو یعنی مزے کے پکوان ہمارے سامنے آ جاتے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے آج بہت سارے جملے بنانا سیکھے ہیں, بلکہ جملے بنائے ہیں. اور یہ تمام جملے ہم نے کس کی مدد سے بنائے ہیں؟ یہ تمام جملے ہم نے بنائے ہیں جو ہم نے خاکہ پچھلی کلاس میں ترتیب دیا تھا, جس میں بہت ساری معلومات, بہت سارے الفاظ اکٹھے کیے تھے. اس کی مدد سے آج ہم نے بہت سارے جملے بنا لیے, اور ان جملوں کو آگے جا کے ہم ترتیب دے کے اپنا مضمون مکمل کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان جملوں کی ترتیب آپ سوچئے گا کہ اس میں سے کون سا جملہ شروع میں آنا چاہیے, کون سا اس کے بعد, کون سا اس کے بعد, کون سا اس کے بعد. ایک ترتیب مضمون کی سوچ کے رکھیے گا, اور جو مضمون کی ترتیب آپ سوچیں گے اس کی ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجیے گا. بعد میں پھر آگے کلاس میں ہم آپ سے ترتیب ضرور شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.